우리가 응답을 받기 위해서는 조금 참고해야 될 게 있습니다. Para que recibamos las respuestas hay unas cosas que tenemos que entender. 지금하고 초대교회의 다른 점이 뭘까요? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva y ahora? 조금 어리석은 신학자들은 그건 그때 얘기지 지금 하면 안 맞다 이렇게 얘기를 합니다. Algunos teólogos un poco ignorantes dicen que en ese tiempo es 그때는 ese tiempo y 지금은 ahora no 아니지 않냐. concuerda. Y en aquel momento era la esclavitud y ahora 그러니까 no lo 사람이 es. 응답을 못 받는 겁니다. Por eso esa persona no recibe la respuesta. 지금도 그때보다 더 노예 시대입니다. Ahora es la época de esclavitud todavía más. 주로 경제 문화를 가지고 약하면 표시 안 나게 노예가 됩니다. En cuanto a la economía o a la cultura, si somos débiles, invisiblemente a los ojos 사단의 노예입니다. somos esclavos y son esclavos de Satanás. 제대로 어려움 와도 대처를 못 하는 거죠. Pueden decir así como ese teólogo si no conoce a Dios y no tiene las alternativas de las dificultades. 세상이 바쁘고 또 좋잖아요. 뭐 어떤 데는 또 막 뛰어나가 바쁩니다. Por ejemplo, desde el día de mañana en el mundo ustedes están muy ocupados y parece que es muy bueno. 내일부터 밖에 나가는 게 벌써 눈치를 봐야 돼. Pero en la iglesia primitiva, para salir al mundo, tenía que observar el ambiente. ¿Dónde está la diferencia? Desde el principio. 계속 기도를 해야 돼요. En la iglesia primitiva tenían que orar 되는 continuamente. 게 아니고 계속 기도하다 보니까 응답이 보여. No es que estaban nerviosos, sino se pusieron a orar continuamente, por eso pudieron ver la respuesta. 진짜 힘이 생기고요. Y se pusieron a orar continuamente y obtuvieron la fuerza verdadera. 많은 사람들을 살리는 자리가 가게 되잖아요. 그게 초대교회였어요. Y como oraban de verdad, entonces pudieron llegar a un lugar donde podía salir a todas las personas. 예수 그리스도 십자가 못 받고 2000년 동안 나라 없어졌잖아요. Los judíos crucificaron a Jesucristo y para ellos se desaparecieron el país durante 2000 우리 años. 한국 사람처럼 사업하면 안 돼요. Por eso los judíos no podían hacer el negocio 다른 como 나라 los 속에 coreanos, 들어가서 잘못하면 죽는다니까요. porque entraron en otros países y si se equivocaban podían morir. 그 사람에게 도움되는 사업을 갖고 가야만 살아요. Por eso podían sobrevivir sin engañar a ninguna persona y que tenía que ser una ayuda a las personas. 속이고 사기치고 이런 식으로 그는 금방 날아가 버리면 안 되고 전혀 그 사람에게 절대 유익되는 것만 가지고 가야 사업이 되는 거예요. Por ejemplo, los coreanos se engañan mucho y estafan mucho, pero ellos, los judíos, tenían que ser beneficios a otras personas para sobrevivir. Y eso lo hicieron 2000 años. Por eso los judíos se desarrollaron mucho y conquistaron el mundo. 성경에 있는 얘기를 하는 게 아니고 사실을 지금 얘기하는 거예요. Estoy hablando de la verdad, de la historia. 그래서 성경을 볼 때, 그럼 이게 뭐 옛날에 그 기록된 성경 이렇게 본단 말이에요. 그래 보니까 응답을 못 받아요. Y hay gente que dice que viendo la Biblia de que esto fue escrita desde hace mucho tiempo. Por eso no recibe la respuesta. Pero los empresarios lo saben muy bien que ahora es peor que la época de la esclavitud de Egipto. 그래서 지금 막 미국과 중국 이런 데 경제 싸움 속에서 거기서 살아남아야 되는 경제를 하고 있거든요. 사업하는 사람들은 대충 느끼겠죠. Me imagino que los empresarios lo están sintiendo que es una lucha entre Estados Unidos y China y tiene que sobrevivir ahí. 굉장히 어렵습니다. Y ahora tienen muchas dificultades de los empresarios grandes. 제가 왜 이 얘기를 지금 하나 하면은 성경에 있는 응답을 진짜 받기 위해서는 우리가 뭘 봐야 되느냐는 그걸. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para recibir la respuesta verdadera que dice la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Quiero decir eso. 나도 기도 중에 하나가 우리 렘넌트 중에 축구 감독 하나 나왔으면 좋겠다. Uno de los títulos míos es que entre los remanentes es que salga un director del fútbol. 그 지금 이런 감독들이 실력 다 있는 사람들인데 영적인 세계를 전혀 모르니까 이 사람들이 뭘 잘못하고 있는가를 모르는 거예요. Porque los directores generales que son talentosos, pero como no conocen el mundo espiritual, entonces no saben en qué están equivocándose. 지든 이기든 그 사람들은 결승갈 준비를 하고 뜁니다. Por ejemplo, una nación como Brasil que ganen o que pierdan, ellos están preparándose para ir al final. Pero en Corea está diciendo que si vamos a clasificar en octavo y ahí corren mucho.
최선을 다해라, 생을 걸어라, 뭐 이렇게 하면요 몸 굳어서 못 뜁니다. Ahí es donde perdemos, porque los dictadores tienen que recordar que cuando digan a los futbolistas que hagan todo lo posible, que entreguen la vida, 그렇게 entonces 잘하다 ellos 한국 están muy 가면 몸 nerviosos. 굳어나더라고 못 뛰잖아요. Por eso, Son Heung-min sí juega bien, pero cuando viene a Corea 운동하는 분들 con 계시잖아요. los 운동이라는 거는 nerviosos 힘 no 빼고 힘을 puede jugar 쓰는 게 bien. 제대로 된 운동이거든요. Por eso, 그렇죠? el buen deporte 얼마만큼 significa 힘을 que 몸에 잘 tiene que, 빼고 힘을 tiene que estar 사용할 때 얼마만큼 relajado, 잘 쓰느냐 no estar 이게 nervioso. 키라니까요. Por eso la clave es cuánto está relajado y cuánto 그래 애들 막 반죽이면 tiene la fuerza. 전부 다 압박을 넣어가지고 이렇게 Pero es que los coreanos se presionan mucho a los futbolistas 온몸이 굳어져서 나중에 몇 번 뛰고 나면 y están muy nerviosos, por eso no pueden correr mucho. 그렇게 모를까. Y 굉장히 이제 여유 있게 힘 빼야 되는 거죠. yo me pregunto que así no sabía tanto, es que tiene que estar muy relajado. 영도에 들어오면 모든 mucha 교회에 fuerza. 들어왔을 때 어떻게 교회를 하냐면요. 우리가 어떻게 하면 이 교회 유지할까 이거. Por ejemplo, yo cuando me vine aquí en la iglesia, todas las iglesias estaban diciendo, ¿cómo voy a mantener la iglesia? 땅을 찾는 것부터 시작부터 세계복음화 준비를 어떻게 할까? Pero nosotros buscando el terreno primero decíamos, ¿cómo vamos a preparar la evangelización en el mundo? 주위의 교인들이 좀 우리 교회를 좀 왔어요. 이런 게 막 긴장 초긴장돼 싸울 수밖에 없어요. Por eso las iglesias alrededor estaban muy nerviosas, por eso ellos se provocaron la pelea. 초대교회가 지금 어떤 일이 벌어지는 거니까 오늘 바울이 예수 믿는 사람 집에 찾아가서 잡아다가 옥에다가 넘기는 거예요. El día de hoy podemos ver la iglesia primitiva. Pablo los metía a esos miembros en la cárcel. 1절에 보면 사울이 그의 죽임 당함을 마땅히 여기더라. Podemos ver en el versículo 1 que y Saulo consentía en su muerte. 그래서 예루살렘에 큰 핍박이 났다 그랬어요. Por eso en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. 모든 땅으로 흩어졌다. Y todos los fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 장례식을 하고 통곡하면서 울었다. Y hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3절에 보니까 이 바울이죠. 교회를 잔멸하고 막 사람들 찾아다가 끌어다가 오게. Entonces en el versículo 13 podemos ver que Saulo arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. 아주 어려움을 당하는 상황이 됐죠. Quiere decir que estaban en una situación muy difícil. 이때에 유대인이 상상치도 못하는 일이 한 게 벌어졌어요. Pero en ese momento ocurrió algo que los judíos nunca habían imaginado. 초대교회 대단합니다. 이 사람 ¿Qué es? 기도의 사람이니까요. 유대인들이 들었을 때 그야말로 완전 충격적인 일이라는 Los miembros de la iglesia primitiva eran las personas de la oración y era algo impactante en el acontecimiento que hubo, que fue. 사마리아로 공략. Ustedes piensan que es normal, pero ellos entraron en Samaria. 유대인에게는 충격입니다. Para los judíos era algo impactante. 생각지도 못한. Voy a explicar la respuesta por qué, pero eso fue algo fuera de la imaginación de los judíos. 그래서 우리는 이 성전만 짓는 게 문제가 아니고요. 그 정도 그릇 준비하지 말고. Por eso para nosotros el construir el templo no es el problema, sino 무너진 교회를 살리는 전 세계 무너지는 교회를 살리는 성전을 여기 지어라. tenemos que contemplar el templo para levantar a todas las iglesias que están destruyéndose. 제대로 된 축구팀이라면 결승 가는 걸 목표로 하고. Si es un buen equipo de fútbol, tiene que tener el objetivo para ser clasificado en final. 그렇듯이 교회가 말이죠. 지금 가장 남아 있는 게 새로 짓는 것도 바깥에 중요한 게 아니고요. 완전 교회들이 지금 무너지고 있어요. Por eso, para las iglesias, lo que les queda es que no es solamente de edificar un edificio, sino es que las iglesias se están destruyéndose. Y Samaria era una región que estaba destruida 자, también. 이런 큰 핍박이 날 때 그거는 굉장한 여러분 앞으로 성전 건축이다, 전도 운동이다, 뭔가 인생에 가장 중요한 거 할 때 인생 중요한 시간표에는
여기까지 참고해야 돼요. Por eso cuando hay una gran persecución y para usted decir que cuando tiene la construcción del templo y el movimiento 인생 del 중요한 시간 evangelismo, 들어가다 tiene 때는 que 나의 entender algunos horarios. 평생의 기도에 대한 결단 내려야 돼요. Tiene que tener la determinación en cuanto a la oración de toda la vida. 이 초대교회는 전 세계를 향한 완전히 빛을 발할 Porque 이 준비를 한 en la iglesia primitiva ellos se estaban preparando para resplandecer la luz por completo hacia el mundo. 단순한 전도를 넘어선 선교에 대한 준비를 갖춘 겁니다. Y era más allá del evangelismo normal, sino ellos estaban preparados para las misiones. 상상하지도 못한 치유가 오늘 본문에 일어납니다. Y el día de hoy podemos ver en el pasaje que la sanidad que hubo, que las personas no podían imaginar. 시작할 때 하나님 앞에 한 기도입니다. Oremos así, y eso es la oración que yo me puse cuando comencé el movimiento del 왜 evangelismo. 우리는 가난에서 해방되지 못하고 있냐? Yo me pregunté, ¿por qué no somos liberados de la 나 pobreza? 어릴 때부터 봤기 때문에 그래 저는 돈에 대해서 추하게 노는 걸 굉장히 싫어합니다. Yo lo 왜냐하면 vi 어릴 desde 때는 que 너무 era 많이 niño y a mí no me gusta mucho que jueguen con el dinero muy feo. 봤기. 둘 중에 하나입니다. 그렇게 가난하게 사는 사람들이 그게 빠지거나 빠져나오거나 둘 중에 하나거든요. Por eso ellos, los que han crecido con la pobreza, son 빠져나오는 uno de los dos 괜찮아요. 근데 que 그게 빠져 있는 caen 사람들 굉장히 en 추하게 esa 됩니다. tentación o 가난하게 사는 사람 salen. 가난하게 추하게 해요. 이게 여러분 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. Y eso es lo que está muy feo, que crecen en la pobreza, pero no tienen que caer ahí en la 나는 어릴 pobreza, 때 que es muy 이게 fea. 성경에 있는 이 부분이 어떻게 깨달아지는가 하니까 왜 우리 어른들은 교회는 잘 맨날 가난하고 힘이 없어야 되느냐? Yo viendo la 기도 Biblia, 진짜 yo 많이 siempre me pregunté que nosotros, nuestros adultos y la iglesia, ¿por qué tiene que ser tan pobre y sin mucha 저 fuerza? 혼자서 그렇게 다 말이 안 된다. Yo me puse así a orar. 저렇게 경제 장악해가지고 마음대로 우상숭배 다 하는데 내가 이래야 Esto no 되느냐고 tenía 그러면 sentido porque los no creyentes están conquistando la economía y está postrándose ante los ídolos, pero ¿por qué yo no? Nosotros no 워낙 podemos hacer 사람들이 nada. 안 믿어져서 그렇지. 저는 그때부터 거기도 시작할 때요. 저 앞에 이거 무너지기 시작했어요. Y muchas personas no creen en esto, pero yo desde que me puse a orar esto, la pobreza se destruyó. Y 아니 esto 전도 fue 선교할 mi 만큼 segundo 돼야 título de la 되는데 oración, 왜 그렇게 우리가 무능해서 이렇게 살다가 죽어야 되느냐? que tenemos que tener el poder para las misiones y para el evangelismo. ¿Y por qué tenemos que tener tanta impotencia? Porque somos los siervos, los esclavos de la impotencia. 없을 수도 있습니다. 그러나 그것이 내 삶을 다 집어삼키고 하나님이 일을 하나도 못한다는 그거는 아니거든요. Puede que seamos pobres o que no tengamos el poder, pero hasta que no podemos hacer nada del trabajo de Dios, eso no tiene sentido. Y entonces me puse a orar de verdad. Porque eso es lo que estaba en frente de mi situación. Entonces yo no me arrodillé, sino yo tenía que confirmarlo con el poder de Dios. 비서들도 알지만은요. 뭐 돈이 이렇게 연습하거나 돈 같은 일이가 막 이렇게 속이거나 이런 저는 딱 싫어합니다. 왜냐 그 굉장히 기분 나쁘거든요. Por eso mis secretarios saben muy bien, a mí no me gusta nada el odio con jugar con el dinero, porque eso es lo que... 나 그런 속으로 사람 취급 안 하거든요. Y hay personas que están siguiendo por detrás del dinero. Para mí, yo no los considero como una persona de Dios. 이겨내야 됩니다. 이번에. Tenemos que vencer esta vez. 전 여러분들이 기도할 때 하루에 3번이나 기도하세요. 할 때 내 생을 어떻게 하나님 앞에 마무리할 거냐. Por eso cuando oran, pónganse a orar 3 veces al día que ¿cómo voy a terminar en mi vida delante de Dios? Así tenemos que tener la determinación, ¿verdad? 끔찍하게 내 나를 보고 괴롭게 만드는 게 이거예요. Y el tercer título de mi oración era esto, es que me molestaba mucho esto, la enfermedad. 제가 중학 1학년 돌아갔으니까 뭐 다 말할 필요도 없죠. Porque mi padre falleció cuando yo estaba en primer grado de la secundaria. 그렇게 사람이 아플 수도 있지. 그러나 늘 질병 때문에 평생을 있다는 그거는 아니다. Sí, las personas se pueden estar enfermo, pero que por la enfermedad no pueda hacer durante toda su vida, eso no tiene sentido. 동기가 아니고 저는 그래서요.
아픈 적 없었어요. Esto es de verdad, cuando oramos tenemos la respuesta. Esto no es mi motivo, pero por eso que 그래서 제가 yo 생각해도 nunca he estado 이상하다 할 enfermo. 정도예요. Hasta que me pongo a pensar que tan raro que no estoy 의사분들 tan 얘기하는 enfermo. 게 기준이잖아요. 그 얘기 들어보면 나이가 이제 70대 가면 관절도 없어지잖아. 관절이 30대에 지금. Y tomando la referencia de lo que dice mi médico, dice que mis articulaciones están también muy sanas y 하나님이 como las de 우리가 어릴 30 때부터 언약 años. 잡고 하는 기도는 다릅니다. 이거 그리고 성경 보니까요. 성경에 보니까요. 이렇게 돼 있는 거. 그렇지. 이건 내가 한 게 아니구나. 성경에는 보험료는 빛을 바라고 Por eso la 전도하는 게 oración 이게 답이란 말이야. de la que nos aferramos al pacto es diferente, que yo viendo la Biblia era así, la luz, el evangelismo 얼마나 y la 중요하고 sanidad. 굉장한 핍박이 일어나는 시대인데 우리 같으면 보통 사람 같으면 이게 흔들린단 말이에요. 이때 평생에 중요한 Y 게 podemos ver que en esa época era una época de la persecución y normalmente las personas son movidos, pero ellos no fueron. 막연한 게 아닙니다. 중요한 비밀 몇 가지를 가지고 있었던 겁니다. Esto no es nada de ambiguo, sino ellos tenían unos secretos muy 예수님께서 importantes. 이렇게 말씀하셨어요. Y Jesús dijo así: 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너와 함께하겠다. con toda la potestad del cielo y de la tierra, yo estaré con 자, vosotros. 그렇다면 기도 바뀌어야 됩니다. Entonces tenemos que cambiar la oración. 예수님이 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 함께하겠다 했고 부활하셔서 마가복음 16장에 보면 보좌에 앉으신 주님이 그들과 함께 하셨다고 돼 있어요. Podemos ver que Jesús dijo que yo estaré con vosotros con toda la potestad del cielo y de la tierra y resucitó. Y podemos en Marcos 16 que estaba junto con ellos el Señor que estaba sentado en el trono. ¿Y qué es lo que podemos ver? 보좌와 하나님의 나라에 관한 일을 설명하신 거예요. Que explicó sobre el trono celestial y sobre acerca del reino de 이게 Dios. 사도행전 1장 1절에서 8절이란 말이에요. Esto es de Hechos 1, versículo 1 al 8. 뭐 어떤 비밀을 누려야 Y 되겠어요? entonces, ¿qué tipo de secreto tenemos que disfrutar en la oración? 여러분이 이제 이 세계 살릴 성전 건축을 준비하면서 지금 기도하셔야 됩니다. Esto es la oración que tenemos que tener en la preparación de la construcción del templo que salvará al mundo. 술에 취한 날이 이 베드로가 새 술에 취한 것이다. 이거 뭡니까? Y podemos saber que Pedro, ellos estaban llenos de 아니 mosto. 사람이 바뀌어 버린 거예요. 완전. Quiere decir que ellos cambiaron. 그리고 베드로를 보고 야, 이 사람들이 다른 사람이 초대교회 보고는 야, 이 사람들이 La gente veía a Pedro y a los miembros de la iglesia y decía que, estos se cambiaron. Es decir, que ellos se cambiaron. 내가 어저께 우리 옛날에 친구하고 통화를 했는데 우리 한번 식사라도 한번 하자 이랬는데 뭐 같은 동네 있으니까 옛날에 그 친구를 한 번 만난 적이 있어요. Ayer yo llamé por teléfono con un amigo muy 이 친구 desde hace mucho tiempo. Y un día yo fui a almorzar con él 헤어지면 굉장히 중요한 말 했어요. 나도 교회 가야 되겠다라고 그러죠. y él se sorprendió mucho viéndome y dijo que yo también quiero ir a la iglesia. 어떻게 네가 이렇게 변했나 이거요. Quiere decir que ¿cómo te has cambiado tanto? 근데 그 친구는 굉장히 잘 사는 집 아이였거든요. Es que él era de una familia bastante rica. 불신자 보고 말했죠. 저 사람들이 술이 센 거 아니냐? 어떻게 저리 Y en el día de hoy, en el pasaje del día de hoy, podemos ver que los no creyentes dicen que ellos estaban llenos de mosto. No solamente eso. 기도하고 인중에 사도행전 2장 17절 18절에 뭐죠? 이미 Cuando estaban orando en el aposento alto de Marcos, en Hechos 12, 17 al 18, tenían la seguridad del futuro. 걱정하지 마시고 여러분이 기도하면 이렇게 됩니다. 모든 중요한 일을 만났을 때 특히 각 교회, 성전 건축하는 교회는 이유 없습니다. No se preocupen por nada. Cuando ustedes oran así, va a ser esta respuesta. Cuando tienen un acontecimiento importante, sobre todo la construcción del templo, no hay otra razón. 평생의 기도를 잡아라. Y cuando los remanentes se van a estudiar al país extranjero o en los acontecimientos importantes, aférrense a la oración de toda la vida. Y cuando van al campo, nada será difícil. Y cuando piensan que yo voy a aguantar en esta situación, eso es el problema. No tienen que aguantar.
어렵지 않아. sino que ustedes se 참는 게 아니고 disfrutan de, 누리는 de la oración de toda la vida, entonces nada es difícil. No es aguantar, sino es disfrutar. 망그를 지금 다 만나요. 렘런들이 커서 앞으로 가는 게 얼마나 다 만나거든. 여러분이 그때마다 딱 잡아야 됩니다. Los remanentes en el futuro, ustedes verán cualquier cosa, por eso tienen que aferrarse a este pacto. 그 내용은 뭡니까? ¿Y cuál es el contenido? 이거란 말이에요, 성경. Es esto, el número 다 2. 갖고 있는 거죠. Y eso es lo que tenían los miembros de la iglesia primitiva. 그 정도뿐만 아니죠. No solamente eso. 이 사람들이 4장 6장 1절 7절에서 중직자로 임직받은 사람. En Hechos 6, 1 al 7 podemos ver los líderes de la iglesia denominados. 우리 특히 임직받는 분들 임직의 축복 누려야 됩니다. Por eso los que van a denominar natos tienen que disfrutar de la bendición. 그래서 이 시대가 잃어버린 것 찾는 겁니다. Por eso tenemos que buscar o descubrir lo que se ha perdido en esta época. 응답지라면 교회도 찾고 시대 잃어버린 것 찾습니다. Buscarme a mí es importante, pero cuando pasan el tiempo tenemos que buscar la iglesia y la época. 세 가지 뜰. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que descubrir los tres 여기에다가 atrios. 세 가지 뜰이 있는 성전. El templo donde hay tres atrios. 거기에 와 보면은 자료가 있어야 돼. Y en ese lugar tiene que haber los materiales. 그리고 여러분의 발자취가. Y tiene que tener las huellas de ustedes. 이 사람들 실제 이 응답을 누려. 그 Bien. 발자취를 따라 Para que 걸어가. puedan ver que, estas personas se disfrutaron de esas respuestas. 이걸 회복해야 돼. Y ellos así pueden seguir esas huellas. 늘 Tenemos 절에 que 갈 때마다 restaurarlo. 느끼는 게 뭔가 하니까요. Y cada vez que voy al templo budista, 절에는 볼 게 많아요. me doy cuenta de que en el 어쨌든 templo porque- budista hay muchas cosas que ver. 교회는 볼 게 없어. 불신자 올 이유가 없어요. En cambio, en la iglesia no hay nada que ver. No hay ninguna razón de que vengan los no creyentes. Por eso yo me siento que, estamos perdiendo. 교회는 어떤 교회를 가면 뭐 지하에 있고 뭐 Algunas iglesias están en sótano o en el tercer piso. 길이 얼마나 좋습니까? Pero en el templo budista, para subir a ese templo, el camino es muy bonito. 나는 그 불산 거 쳐다보면 그 기분 나빠서 안 보지. 그 외에는 다 쳐다봐 이렇게. Yo no veo las Porque estatuas mataron porque me siento mal, pero excepto eso, yo veo todo porque hay muchos lugares para descansar. 올라가면 냇물 흐르지. Y el ambiente es muy bueno. 붙이는 그거. Ahí fluye el arroyo y el agua y Bueno, también digo, venden para picar también. 이게 말이야 교회 말이지 맨날 뭐 좁은 데 가지 뭐 싸움이나 하지 뭔 소리. Pero en la iglesia es muy pequeño y solamente pelean. 어쨌든 해야 됩니다. Por eso 교회가요. tenemos que abrir los 세상 ojos. 사람들이 와서 힘을 얻을 수 있는 Porque la iglesia tiene que ser un lugar donde las personas del mundo vengan y que obtengan la fuerza. Pero es que no hay ningún atrio. 큰게 아니라도 여러분 마음만 잘 먹으면요 만들 수 있습니다. Y esto no es nada, no tiene que ser nada grande, sino solamente tenemos que tener 237 나라 el 사람들이 corazón 와서 저 우리 부산에 이제 이만원께 가보자. 이 정도 돼야 됩니다. hasta que diga que las personas de 237 digan que vamos a ir a Busan y vamos a ir a la iglesia Emmanuel. 필요하다면 Es posible. 지금부터 준비를 하셔서 우리 부산에서는 조금 외국 사람들을 위한 약간 좀 Y si es necesario en Busan para los extranjeros, tiene que preparar, aunque sea poco, como un equipo de la representación de 조금이라도 teatro. 옵니다. Aunque sea un poco, los extranjeros vendrán. 크게 어렵지도 않아요. 이거. Por algún aspecto no es nada difícil. 그래서 조금 이게 음악, 예능 이런 데 좀 소질 있는 사람들이 기도 시작하면요. 굉장한 Porque si comienzan a orar los que tienen el talento en la música o en el entrenamiento, 막 크게 va a ser 무슨 막 posible. 대단하게 준비 안 해도 aunque 그 no lo 사람들과 preparan 참여도 así 시키고 de una gran 같이 하기도 escala, 이런 puede que 이게 필요해. 뭔가 los 조금 기능만 있으면 됩니다. el público puede participar y esto es muy necesario. Solamente con un poquito de talento podemos hacerlo. 나는 음악을 참 이게 나 평생 그건데 와 외국인데 말이요. 이마누엘 교회 가니까 우리 같이 내가 음악을 할 수 있다. 이런 게 굉장한 거. También, por ejemplo, que un extranjero diga que yo soy bueno en la música y quiero ir a la iglesia de Emmanuel para participar con la música. 어쨌거나 초대교회는요
약하게 본 사람은 잘못 본 겁니다. 이걸 가지고 있어요. De todos modos, los miembros de la iglesia primitiva no eran débiles, sino ellos tenían esto de la introducción. 이런 교회를 준비해라. Y tenemos que preparar este tipo de la 이런 iglesia. 언약을 여러분 Tenemos 붙잡아라. que aferrarnos a este tipo del pacto. 오늘 사마리아 이 말은 보통 말이 Por 아니야. eso entrar en Samaria, eso no es una palabra normal. 이 사마리아 이 말은 간단한 얘기가 아닌 Entrar en Samaria no es simple, sino, primero, 237 치유 서밋의 문을 열 겁니다. es que abrió la puerta de 237 Sanidad y Cumbre. 왜 237인 줄 압니까? Porque eran 237. 사마리아가 어떤 나라인지 여러분 아시죠? Ustedes ya conocen qué tipo de nación era Samaria. 하나님의 말씀을 안 믿고 복음 없으니까 주전 722년에 아수르 나라가 와서 북쪽 이스라엘을 잡아가 버린 거예요. Es una tierra donde no creían en la palabra de Dios y el año 722 a.C. Asiria vino y que conquistaron el Israel, parte de 이스라엘이 norte. 왜 쪼개진다면 솔로몬이 왕이 되어서 전 세계 우상을 받아들인 겁니다. Bueno, también tenemos que entender la historia que Israel fue dividida porque el rey Salomón aceptó el ídolo. 사울, 다윗, 솔로몬 3대 왕이란 말이에요. 3대만은 깨진 거예요. Entonces Saúl, David y Salomón, después de 13 generaciones, ahí aceptaron en los ídolos. 이스라엘, 남쪽은 유다. Entonces por parte del norte era Israel y por parte del sur era Judá. 꼭 우리나라 비슷하죠. Eso como en Corea, ¿verdad? 그럼 Que está 수도가 있을 거 dividido. 아닙니까? Entonces hay 그러면 una 유대- capital. 수도는 예루살렘이라. Jerusalén fue la capital de Judá. 그러면 위에 북쪽 이스라엘이 수도가 있을 거 아니에요. 거기 사마리아예요. Y la capital de Israel por parte de norte fue Samaria. 요 북쪽에 있는 이스라엘 사람들을 몽땅 잡아다가 세계 노예로 팔아버렸어요. Pero los asirios vinieron y los israelitas de parte del norte fueron como los esclavos del mundo. 여러분 성경 모르면 그렇게 됩니다. Que si no sabemos en las misiones seremos así. 전 세계다가요. Ellos se vendieron a ellos fueron vendidos como esclavos a todo el mundo. 사람을 잡아다가 Eso es lo que hacen las grandes potencias mundiales porque cuando venden a los seres humanos se pueden ganar mucho dinero 그리고 또 이제 인력이 생기잖아요. y pueden tener mucho recurso 이런 humano. 짓을 한 거예요. Y así fueron. 멀쩡하니 이스라엘 나라가 복음 안 들으면 은혜 못 받고 있다가 갑자기 Israel no 잡혀갖고 transmitía el evangelio y no recibía la gracia de Dios, por eso fueron capturados. Y eso lo hizo Asiria. 자, 이래가 이제 잡아다가 파니까 돈 되잖아요. Entonces ellos fueron vendidos y los asirios ganaron mucho dinero. 전 세계 흩어져서 아수르 나라에 와 있는 쉽게 말하면 아주 쓸모없고 막 너무 힘이 이상한 노예들 많이 갖다 난 거예요. Y claro, entonces había los esclavos muy extraños y que no tenían 참 아수르가 대단했습니다. no tenían la 그러니까 fuerza. 전 세계에서 사람들 이리저리 팔고 사고 했으니까 그러면 그 이제 노예 같은 이런 사람들을 사마리아 이스라엘에다 투입을 시켜요. Entonces ellos enviaron todos los esclavos en Samaria. 왜 그랬겠어요? ¿Por qué? 그래야 자기들 마음대로 뭘 시킬 수가 없어요. Así ellos se podían hacer a su manera. Fue así, 비참하기 짝이 없죠. que era muy miserable. 이스라엘 사람들은 잡아다가 노예로 다 팔고 딴 데 있는 노예 좀 싼 노예들 데려다가 이리 옮기는 Quiere 이유가 decir 뭡니까? que 그래야 자기들 말을 들으니까. Quiere decir que ellos se vendieron todos los israelitas como esclavos a muchos países y de otros países, de los esclavos de otros países, lo pusieron en Samaria. 그러니까 우상, 뭐 결혼, 많은 문화가 이거 돼. Entonces ahí estaba una mezcla de muchas culturas del matrimonio o de la idolatría. 남쪽 유다는 그 사람을 도와줘야 되는데 너희들은 그런 잡종들이라 너희들하고 상대 안 하고 싸우고. Entonces por parte de Judá, de parte del sur, no los ayudaban, sino los veían como los enemigos porque era una mezcla de los esclavos. Pero ellos se fueron ahí para evangelizar. 초대교회 중직자들이었어요. Eran así los líderes de la iglesia primitiva. 여기 보험이라고는 꿈에도 생각 못 했겠죠. Nunca se habían imaginado para predicar el evangelio ahí. 플랫폼이 만들어진 겁니다. Entonces ahí fue la plataforma.
그래서 여러분이 지금 어떤 플랫폼 만들어야 되는 거니까 Y entonces, ¿qué tipo de plataforma tenemos que levantar? 이 교회 안에 여러분의 전도했던 기록들, Y aquí tenemos que tener la historia del evangelismo dentro de esta iglesia. 제자, Y los discípulos que tienen que levantar 여러분이 ustedes. 포도되는 나라, Y la nación que ustedes se tienen que entrar. 그래 이걸 어떻게 할 것이냐를 한번 기획해 보세요. Entonces planifiquen qué es lo que van a hacer aquí. 적어도 앞으로 2, 30 나라가 와서 부산에 와 보고는 이 사람도 이렇게 전도하구나. 우리를 위해서 이렇게 기도했구나. 이게 있어야 되는 겁니다. Que por lo menos ellos digan que así hacen el evangelismo en los 7 naciones. 여러분 기획을 잘 해보면 막 큰 시설이 많지 않아도 돼요. Y si ustedes se planifican bien, no hace falta tener mucha 어떤 infraestructura. 면에서는 한 군데에서도 가능해요. Por algún aspecto pueden hacerlo en un lugar solo. 참고로 중위자분들은 꼭 해외 가시거든. 미국이나 가시면 그 프리메이션 회관에 한번 가보세요. Por eso yo les recomiendo a los líderes de la iglesia que vayan a lugares de Freemason, 이 사람들은 실제로 많이 해봤다는 증거예요. porque ellos tienen mucha experiencia y podemos verlo. 크게 두 개가 있어요. Ahí hay dos cosas 똑같은 방들이 grandes, 계속 있어요. que ahí están las habitaciones mismas. Hay muchas, significa que ellos tienen mucha reunión. 크면은 대형이 되니까 소형으로 딱 Ellos tienen las habitaciones pequeñas, muchas. 뭐 조금 방마다 크기가 다르기도 해요. Y cada habitación 그러다 puede 보니까 방에 depender del 들어가면 tamaño. 항상 써놓은 게 이 방에 인원 제한수로 써놨어. 몇 명 이상. 근데 미국이니까 법 지키려고 몇 명 이상은 못 Entonces 들어온다. ahí pueden ver que no puede acceder a que entren más de tal personas. 그러고는 센터가 하나 있는 겁니다. Y ahí existe un centro. 이게 바로 이 자료들을 다 갖고 있는. Y en ese lugar hay muchos materiales. 그러면 24도로 갈 수 있는 게 각 방들이 많기 때문에 우리가 가서 그 자료를 뽑아가지고 같이 그걸 볼 수 Y 있고 ellos sí tienen el 토론할 수 sistema 있고. para que funcione las 24 horas, porque con cualquier material ellos están compartiendo y están hablando de ello. 방이 너무 크도 안 되고 너무 작아도 안 되니까 적당한 크기로 모든 층에 다 있더라고요. Y en todos los pisos hay muchas habitaciones de esas habitaciones 많이 pequeñas. 해봤구나, 오래 했구나 하는 게 표가 나요. Entonces se nota que ellos han hecho durante mucho tiempo. Se nota. 교회가 지금 이걸 못 따라가고 있는 겁니다. 근데 너무 할 수 있는 간단한 거예요. Y la iglesia no puede seguir esto, pero es 완전히 algo 사대는 simple. 겁니다. 왜 못합니까? ¿Y por qué 세계 no 사람들 hacemos 오셔서 eso? 플랫폼 만들어라. Tenemos que levantar la plataforma para que todo el mundo pueda venir. 여기서 뭔 일이 벌어졌습니까? ¿Y qué es lo que sucedió ahí? 사마리아에서 그리스도를 전파하니까 어떤 일이 벌어졌습니까? Como se predicó del evangelio en Samaria, ¿qué es lo que sucedió? 그야말로 질병이 치유되는 일이 일어났단 말이죠. De verdad, es que ahí hubo gran sanidad 이게 뭡니까? de la enfermedad. ¿Y qué significa eso? 여러분이 교회 안에 갖춘 파수망대입니다. Que ustedes son las torres de guardas dentro de la iglesia. 여기 뭐라고 했냐면 사마리아에서도 그리스도를 전파했다. Quiere decir eso, que aquí podemos ver que se predicó de Cristo en Samaria. 그리고 뭐라고 기록되어 있는 거 하니까 그리스도를 전파하니 말씀도 전반에 표적이 나타났다. Y ahí hubo las grandes señales. 그리고 뭐라고 기록되어 있냐면은 Y podemos ver 귀신이 소리 también 지르면 나갔다. que los demonios se gritaron y 이거 보면 그렇게 돼 있어요. 그리고 se fueron. 안전뱅이가 나고 중풍병자가 나왔다. Y el cojo y el paralítico también tuvieron la sanidad. 그러니까 뭐 완전 불치병이 치유되는 일이 Quiere 벌어졌어요. decir que hubo la sanidad de las enfermedades incurables. 여러분이 받을 수 있는 축복 정말 보좌의 플랫폼과 파수망대를 만들어라. Esto es la bendición de ustedes, levantar la plataforma y las torres de guardas. 성전건축 뒤에 봐야 되는 겁니다. Y esto es lo que tenemos que ver después de la construcción del templo, 그 성에 큰 기쁨이 있는 que en esa ciudad hubo gran alegría. 이게 뭡니까 이제? ¿Qué quiere decir 큰 eso? 기쁨이 넘쳤다 이 말은 보통 말 아니죠. 이제는 전 세계 살리는
안테나가 되는 겁니다. que eso fue una gran antena para salvar el 여기서 mundo. 중요한 게 나옵니다. Y aquí podemos ver cosas importantes. 여러분들은 우리 이 교회에서 지금부터 무너진 237의 강대국에 살리는 교회 살리는 준비해야 됩니다. Ustedes se tienen que preparar para las iglesias que están destruidas en todo el mundo, en 207 naciones. 놀라웠게도 제자 훈련만 잘 시키면 제가 계산하기엔 돈도 들지 않습니다. De una manera sorprendente, si nosotros levantamos los verdaderos discípulos, tampoco tenemos que invertir mucho 예를 dinero. 들면 바누아투 같은 그 섬나라 있잖아요. 가서 많이 지어준 학교 말고 지어준 게 사용이 안 돼요. Por ejemplo, lo que construimos en Vanuatu no son muy útiles, 있는 것만 해도 excepto la escuela, 활용 못 해요. que no pueden aprovechar todo lo que se ha 그 construido. 나라를 집어먹기 위해서 중국에서 큰 걸 지었는데 관리가 안 돼. Porque China ha construido algo grande para manejar ese país, pero no puede operarlo bien. 저걸 우리가 관리하면 어떻겠나 할 때 늦었어. 벌써 딴 데서 잡아. Y queríamos comprar ese edificio, pero otra organización ya habían comprado. 그게 돈 들지도 않습니다. 있는 건데 뭐. Quiere decir que no hace falta invertir mucho dinero porque ya está ahí. 마음만 먹으면 교회당 널려 있어요. Porque me da una lástima en el caso de los países europeos, porque ahí están las iglesias abundantes. 뉴욕에서 말이지 그 뉴저지 이런 데서 뭐 교회상 힘들대. 우리 그저 목사 한 명 와가지고 우리 교회 오니까 건조 메시지도 가서 기도했는데 금방 찾아냈잖아요. En Nueva York, en New Jersey hay las iglesias vacías, muchas iglesias, por eso que después de escuchar el mensaje, unos coreanos se compraron rápido 기도하셔야 됩니다. 건물이 그래 el 중요하냐? edificio. 그럼 집 없이 한번 살아보세요. 뭐 말인지. Bueno, hay personas que me preguntan que el edificio es tan importante, eso lo entenderán cuando no tienen la casa, 그게 된 생각이 없는 거죠. que no están pensando en ello. 그래서 우리가 빨리 여기서 건축해서 이 사람들 오면은 그 사람들이 보고 깨달아져야 돼요. Por eso rápidamente tenemos que construir el templo para que las personas de Ducercite puedan venir estos 얼마나 tres. 기뻤어요. 여러분 산업을 가만 안 놓겠어요? Y entonces Dios les dejará solamente así su negocio y les dejará así su negocio y estudio. No hace falta ni mencionar, 하는 교회가 없으니까. porque no existe la iglesia que hacen esto en la tierra. Por eso, 이게 아니잖아요. 정말로 하나님 no quiere decir que tenemos que presumir o apresurarnos mucho, sino tenemos que hacer lo que Dios desea de verdad. 그보다 더 위험한 게 우리 가보지도 못하는 5천 종족입니다. Y existe algo más importante que son las 5,000 tribus que ni siquiera podemos alcanzar. 이렇게 타고 가는데 5천 종족은 Que sí podemos ir a las 207 naciones en el avión, pero no podemos ir hacia esas 5,000 tribus. 저기 앉아 있는 외국인들 있잖아요. 저 사람들이 Por eso los extranjeros que están sentados aquí son muy, muy 저 importantes. 사람들이 사명자 아니라도 괜찮아. 왜냐하면 저 Aunque 사람들이 ellos no sean los obreros, ellos pueden buscar los discípulos que podrán entrar a esas tribus. 뭐 그것뿐입니까 지금? No solamente eso. En Europa y en América, 문 닫고 있잖아요. las iglesias se están cerrando las 한국 교회 puertas. 감소하고 있잖아요. Las iglesias en Corea se están reduciendo mucho. 그 지금은 우리 임마누엘 서울 그 성도님들이 기도로 잘 했습니다만은 저거 이제 불신자에 넘어가야 될 교회를 샀다니까요. Es decir, es que en el ejemplo de la iglesia de Manuel Seúl, ellos se compraron una iglesia que estaba a punto de ser vendida a los no creyentes. Pero es que el dueño decía que yo no puedo vender esta tierra, este terreno a un no creyente. 하나님 언약을 굳게 하나 잡아야 돼요. 한 주간 보면서요. 무너진 교회를 살려내자. Por eso en cada semana tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y tenemos que salvar a las iglesias que se están destruyendo. 결론입니다. En la conclusión, 언제든지 하나님의 눈으로 봐야 돼요. 이게 en cualquier 생존이 momento tenemos que ver con los ojos de Dios.
이 생존 법칙을 잘 봐야 된다니까. Porque tenemos que ver bien los reglamentos o las normas para 전 sobrevivir. 세계 노예를 자꾸 움직이던 강대국이 살아남았습니까? 소수의 복음 전하는 사람이 살아남았습니까? ¿Quiénes sobrevivieron? ¿La minoría que predicaron el evangelio o la mayoría de las grandes potencias mundiales? 옛날에 산에는 이제 호랑이 사자가 우르르거릴 때 토끼나 사슴 다 잡아먹잖아요. Que antes había los tigres y comían mucho 토끼 사슴은 다 없어지고 los conejos o 호랑이만 남아야 되겠죠. otros tipos de animales. 그렇죠. Y si comían mucho, 어떻게 됐습니까? entonces ¿quién sobrevive? 생존은 그렇게 되지 않았어요. 오히려 호랑이 없어지고 지금 토끼 사자들이 돌아다닌다니까. Ahora los tigres no están muchos y ahora los conejos y los otros animales hay muchos. Veamos 육신적으로 bien. 굉장히 강해 보이지만 어느 날 저기 다 없어져요. Parece que físicamente ellos son muy potentes, pero un día destruirán todos y desaparecerán. Por eso los remanentes tienen que preparar. 우리 성전에서 준비해야 돼요. 교회에서 어떤 준비해야 되냐. 얘들이 이제 2030 주역들인데 2030, 2080 주역들. Y también tenemos que preparar en la iglesia porque los remanentes son los protagonistas de entre 2030 y 2080 y por eso tenemos que prepararnos bien para ellos. 준비 대비를 해야 돼요. 어른들 말을 존중하고 잘해야 되지만은. Y tienen que preparar los remanentes. Sí, claro, tienen que respetar mucho a los adultos, pero tienen que preparar para la época que vendrá. 그러면 도대체 뭐냐는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 미디어 굉장히 발전하겠죠. 그러나 미디어는 Sí, se va a desarrollar los 같이 medios de 문제가 안 돼요. comunicación. 그렇잖아요. 컴퓨터 잘 나오면 사수면 되지. 근데 그 뭐가 문제가 돼요? Y claro, la manera de medio de comunicación es importante, pero ¿cuál es el problema? 내용입니다. Es el contenido. 어떤 내용을 준비했냐고. ¿Qué tipo de contenido tenemos que preparar? 교회도 마찬가지예요. 세계 살리는 교회 지금 안 되면 지금 재앙 시대인데 지금 난리 났잖아요. En la 언제 iglesia 지구가 es lo 폭발할지도 mismo. 모르는 Estamos en la 시대에 época de los desastres y no sabemos cuándo se va a destruir toda la tierra. Por eso tenemos que preparar el contenido para salvar el mundo. 기도가 안 나올 수가 없죠. 전 세계 지금 보면 뭐 기온도 이상 기온이고 어떤 일이 생기지도 Y también en este mundo ahora hay un movimiento de la energía y está extendiendo diferentes cosas que se deriva de la pandemia. 모든 성도는 하루에 3번씩 Todos los 성전 miembros 건축을 위해서 3 veces al 망대를 día 쌓으세요. para la construcción del templo 어떤 응답이 오는 거 levanten la torre de guardas y esperen y miren qué es lo que va a pasar. 경제가 어렵다는 사람일수록 더 확실히 쌓으세요. 왜냐? Contra más que dicen que tienen la dificultad económica, digan, aférrense al pacto. 병들었다는 사람 더 확실히 하세요. Que si tienen, si dicen que no tienen fuerza o 하나님이 역사하시는 están 걸 볼 때 enfermos, 그때 이제는 tienen que hacer más. 정인이 담겨 있습니까? 그거 봤을 때 정인이 되는 겁니다. Y cuando vemos las evidencias de Dios, podremos ser los testigos. 저는 진짜 이 언약 붙잡고 정식이 Y aferrándome a este pacto, yo me puse a orar a tiempo marcado. 기독교 복음의 본질을 찾아내는 축복을 여러분이 누리는 Les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan disfrutar de los testigos y para restaurar. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 하나님이 보시기에 중요한 준비하는 교회가 되며 준비하는 Que seamos la 성도에게 iglesia y los miembros que preparemos lo que es necesario para 흑암이 무너질 수밖에 없는 para ti, 하나님의 언약 Dios. 속에 있는 증인이 되게 해 Y que 주옵소서. seamos los testigos que están 예수 그리스도 이름으로 con las evidencias. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.